कवि हेले व्यास कौन कहले कहले ब्रह्माश्च उर्वशी वशिष्ठ वशिष्ठ चंडाली शक्ति मारुषि शक्ति पक्षी माला भारजिया पराशर तथा पराशर कैवती भारजिया व्यास महामुनि कहले पिता सुन तेमे छोटिया काम करिना मु कौन कली देव सभारे मोर तो मन नहीं ना मो मन कहीं पड़ो उर्वशी बेसिया को हरण कला जन्म हेले वशिष्ठ जन्म हेले तेमे जते बेले वशिष्ठ को आनिल उर्वशी कहला हे पितामह एते दिन पर मोर गोटे पुओ जन्म होइछि तेमे कौन से पुओटा को नहीं जाउछ जदि तमे पुओ को नौच नियो हेले मु केमिति मुक्ति पाइबी ए कलंक करू ब्रह्मा कहले हे उर्वशी मु बिड़ी बिड़ी हेले बेद मु बिड़ी बिड़ी हेले बेद कौन करिबी सुन देव सुन ब्रह्मा सुन उर्वशी मु कथा दे जाऊची वेद कर्म कांड रे लिखि दउची कौन लिखुछ मर्त्यपुर मानव माने जेते बेले घर प्रतिष्ठा करिवे बेसिया घर माटी आसिले घर प्रतिष्ठा होइबो रे पूजा सामग्री दुकान रे बेसिया घर माटी बिक्री होउची लोक आनती घर सेति कि नुआ आउ कोन बाप से बेटा ज्यादा है कोला यो वशिष्ठ कोन छोटिया काम कले से कोन कोला वशिष्ठ दिन तपस्या को गला बेले हां अरुंधति नामक एक हाड़ियाणी गोरु चमड़ा सुकौची तार जौवन ऊपर नजर पड़िला कहार ना वशिष्ठंकर अरुंधति सह प्रीति कले वशिष्ठ कौन कलु रे नारायण जन्म हेले शक्ति ऋषि जन्म हेले शक्ति ऋषि की आनिला बेले अरुंधति कहला मु केमिति मुक्ति हेबी मते तमे मुक्ति दिया बाबाटी कोन सेडा पाटी को बाजू बाजू अधिक होत बाजू मुक्ति दिया कारण हां मु होउची ब्रह्मांकर पुत्र ब्रह्मा पुआ वशिष्ठ मु वेद कर्म कांड रे लिखुची कोन मर्त्यपुर रे मानव माने हां जेते बेले विभागर उत्सव मा करिवे हेला सेते बेले कोन हबो हाड़ी गरु कुला बाउसिया आसीबो आ हाड़ी बाजा बाजिले बागर हबो नले हेई परिवनी बागर सती किनु अबे आ कोनला शक्ति ऋषि भी छोटिया काम कलेनी से टोका कोन कोला पक्षीमाला नामक एक केरुणी सह प्रीति कले के मो नाती एमिति कोला केरुणी सह प्रीति कले जन्म हला ऋषि पराशर जन्म हेले पराशर को आनिला बेले हां केरुणी कहले मु केमिति मुक्ति हेबी हां मते मुक्ति दियो ना चिंता करनी मु होउची ब्रह्मांकर नाती मु वेद कर्म कांड रे लिखि दउची कोन लिखिबो मर्त्यपुर रे मानव माने हेई विभागर उत्सव कला बेले गोटे केला घर प्रथा हबो अच्छा से प्रथाटा कोन टिए बुझे करी कुआ कोन बागर दिन मां मानले तमार अछिटी जो दियो कोन सेया को जानतनी दियो कबाऊ को सब मां माने मिसिकी बाजा बजाई जानतनी ता भीतर गोटे मां मोर बहु एस होइथबो गोटे पूर्ण कुंभटिया काखेइथबो आम गां जाको मोर स्त्री जाई से कागे तो स्थित सुपण खावलिया देखा होची काई न जीवो समते प्राप्त तेणु आज्ञा पूर्ण कुंभटिया काकेई दब से पूर्ण कुंभर गोटे केला घर कांड पड़ो मयूर पुछ बा खंडे बाड़ी पड़ी सेटा होची केला घर प्रथा सेतिकी नुह पराशर कौन छोटिया काम गले ये नईर मझिरे ये धीवर कन्या को ये जोजन गंधा करिले ये विश्वामित्र कुड़ी रची प्रीति आरंभिले
କଣ କଲେ ପରାଶର ନଦୀ ପାରି ହେଲା ବେଳେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ନଦୀ ପାରି କରୁଛି ଦାସ ଧୀବର ରାଜା ଦାସ କନ୍ୟା ଦାସ ରାଜା କନ୍ୟା ହଁ ସେଦିନ ହଁ ନଈ ମଝିରେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାକୁ ଯୋଜନା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାକୁ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା କରି ବେ ତା ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ହଁ ମୋ ଜନ୍ମ ଅଣନାତି ହେଲେ ବଡ ଋଷି ବ୍ୟାସ ମୋ ଅଣନାତି ସେ ବ୍ୟାସ କମ ଗର୍ବରେ କହୁଛି ମୁଁ ଅଣନାତି କାହିଁକି ମୁଁ ଟେକି ହେଇଯାଉଛି ଏରା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ ମୋ ପଣନାତି ବ୍ୟାସକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ହଁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା କହିଲା ହେ ଗୋସାଇ ଗୋସାଇ ତେମେ ତ ପୁଅ ଟିକି ନେଲ ମୁଁ କଣ କରିବି ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମତେ ଅସତୀ କରିଦେଲ ନା ନା ଆଉ ତତେ ଆଜିଠାରୁ ସଂସାର ତୋ ନାଁ ରହିଲା ସତ୍ୟବତୀ ସତ୍ୟବତୀ ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ ମୁଁ ବେଦ କର୍ମ କାଣ୍ଡରେ ଲେଖି ଦଉଛି କଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ମାନବ ମାନେ ବିଭାଗର ଉତ୍ସବ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଧୀବର ଘର ପ୍ରଥା ହବ ଆଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରଥାଟା କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇକିରି କୁହ ଗୋଟେ ଧୀବର ଘର ପ୍ରଥା ହଉନି ମା କଣ ବାହାଘର ଦିନ ବାହାଘର ତୃତୀୟ ଦିନ ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳା ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳା ଦିନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଇଙ୍ଗିତିଆଳି ଲୋକ ହଁ ବୋହୂକୁ ବସେଇବେ ପୁଅକୁ ବସେଇଥିବେ ବେଦିରେ ହଁ ଗୋଡି ପୁଞ୍ଜା ଧରିକି ତାକୁ ଖଡ ଖଡ କରିକି ବିକ୍ରି କରନ୍ତିନି ହଁ ମାଛ ବିକ୍ରି ବା ଶୁଖୁଆ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ମାଛ ଶୁଖୁଆ ବିକ୍ରି କରିକିରି ଫିଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଧୀବର ଘର ପ୍ରଥା ହଁ ବଢିଆ କଥା ଆଉ ଆରେ ବ୍ୟାସ କଣ ଛୋଟିଆ କାମ କଲେ ସେ ମୋ ପଣନାତି କଣ କଲେ କଲା ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ କଲେ ପିରତି ଭାଇ ବୋଉ ସଙ୍ଗେ କଲେ ପିରତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଧର୍ମ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଟେ ଅମ୍ବା ଅମ୍ବାଳିକା ହଁ ଭାଇ ବୋଉ ସହ ବ୍ୟାସ ପ୍ରୀତି କଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡୁ ପଣ୍ଡୁ ଡାକିଲେ ନାରଦ କହିଲେ ପିତା କଣ ହେଲା ତେମେ ଯାଇପାରିବ ନାଇଁ ଆମ ବାଉଁଶ ଖରାପ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦଉନ ଘୋଡେଇବି ଆଉ ଟିକେ କେତେ? କଥାଟାକୁ ଚିପି ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ନା ଆରେ ବୋପାକୁ ଟିକେ ଛାଡେ ଯାଉ ହେଇପାରିବନି ହବନି ତମେ ଯାଇପାରିବନି ଆଉ ନହେଲା ନାହିଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ନହେଲା ବି ନାହିଁ ଆଉ ତେମେ ବସ ହଉ ହବ ଆଜ୍ଞା ସିଲେକ୍ସନ କରାଗଲା ଦେବ ସଭାରେ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଯାଇନଥାନ୍ତି ଏ ଟୋକାଟା ମତେ ବାଧକ ସାଜିଲା ବସେ ସେଦିନ ଦେବ ସଭାରେ ଫାଇନାଲ କରାଗଲା କିଏ କିଏ ଯିବ ଇଏ ଯିବେ ଅଗ୍ନି ଦେବ ଅଗ୍ନିଦେବ ଯିବେ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ନା ଜଣଙ୍କ କାମ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବେ ଶନି ଦେବ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପୁରୁଷ ସିଏ ଶନି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ଆଉ କିଏ ଆଉ ଜଣେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବରୁଣ ଅରୁଣ ଯିଏ ମୁହଁରେ ଉଠେଇ ସେଟା ବ୍ରଣ କି ଆଉ ମୋ ବୁଢୀ ମା କହିବା ତୋର ବରୁଣ ଉଠି ବରୁଣ ଗଲେ ଗଲେ ଶନି ହଁ ଅଗ୍ନି ଦୁଇ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଣେ ନାରୀ ଗଲା ନାରୀ ସେ କିଏ ଆରେ ନାରୀ ନଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ନା ନାରୀ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଶକ୍ତି ମହାନ